RSKC Bodorok Kokborok Kokno Hasteni Joto Rungnogono Kokborok subject no Roman script by Senior Sanmwngo Higher Education ni Director NC Sharman Thani Kaisa Koibwlai Yaphar Jakha Logio Manjakha Kokborok ni Khwrwng Vikas Rai Deborma Chandrakanta Murasing Tei Advocate Mintu Deborma Akosong আমাদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফলে তো এখন সিবিএসইতে খবর দেওয়া হচ্ছে দিন ঢুকছে অনেকদিন দিন জানার চেষ্টা করে এখন সবাই আমরা একত্র দিয়েছিলা রোমান স্কিল খবর জমা একটা অর্গানাইজেশন আজকে থেকে কোনোটাকেই খবর চালু আছে যেহেতু সিবিএসই ছিল এইবার খবর স্টুডেন্ট যারা মানে খবর স্টুডেন্ট যারা আছে তারা সবাই খবর tagatari ko rin ba? Sir, yung RSKC simit ini je taro sokoy mani higher education director mo thani. Bo higher education simia I jora to school education bo nai to. Chini ko khai taro deputation din ko khai CBSE bo Kokborok yasab Jakha abo Joto no seban. Okay. Tabu उनको जे स्कूल लुक तो प्राइवेट जे स्कूल लुक तो गवर्नमेंट तो कोनो प्रॉब्लम क्या बात विद्याज्योति एक्टोटा स्कूल टीवीएस ने सिमी विद्याज्योति वो ट्रांसफर मन ला वो सीबीएसई बिसिंग हाबै था ठीक है तब ओ जगह वो सगांगो Kokborok खुरुंग जागे तो मने तब Kokborok बाक्सा बाक्सा जगह वो Kokborok खुरुंग जागे नि सिम नाउ ठीक है तब तो क्लास 9 10 ता 11 12 वो जगह तो नि स्टेशन लो बुंगी पे स्टूडेंट लो ये रेजिस्ट्रेशन होंगे पामानो उलो परीक्षारी माने जोरावो बरनो जदि बांग्ला स्क्रिप्ट बाय प्रश्न खाय जाखा खाय जे सरायरो आसाय थांसिनि बांग्ला स्क्रिप्ट पे सिनिलाय मानसि करि हिनाखाय इको बांग्ला स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन रक सफै गंगे प्रश्न खाय आन्सार खाय इके तेब सायमानो जे त्रिपुराओ 22 टा कलेज मोर देन 6500 स्टूडेंट्स को Kokborok सब्जेक्ट नानायदर इके हाराव बोचुं को नायनायखा स्टेटिस्टिक्स नायनायखे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट नि स्टेटिस्टिक्स नाकाच ओ जागाव खरक बादे खरक दक सिमिसे बांग्ला स्क्रिप्ट बाय बुनि आंसर शीट रो सुयो ताई बाद बाकी जतो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयो के यूनिवर्सिटी वो आमतैनो 100% रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी खानाव तो एमबीबी यूनिवर्सिटी ताई कैसा कहूँगा रिसेंटली 22 जन एसिस्टेंट प्रोफेसर नि पोस्ट बरफ लांगो वो जगह से क्वेश्चन रो फैजा माने जे परीक्षा ना जामाने एंटायर प्रोसेस नो रोमान स्क्रिप्ट नि फैजा तिनि सिमी तालदो की तकी चसका टीएसआर बरफ लाखा आफ्टर ऑल इंडिया वो परीक्षा रखना ओ जगह वो Kokborok क्वेश्चन है के रोमान स्क्रिप्ट नि फैजा ठीक है Chini Kokhe o जगह से जे आनी मानी Kokborok abo bo script bai सुइजे गया abo सानाय सावबा आंसे सानाय बिलो नंले सानाय सावबा के abo नो जुक्तबो CBSE नबो Chini नाहार मुंजु साइ रहर TBSE नबो साइ रहर तब TBSE नांडारो जे स्कूल लोक दंगो तै आरो जे ब्रक जे ताबजि कामबो SCRT बरो उनका बयसा बुंनायरक एके SCRT आरोबो जों थांका बरनोबो साका जे नरक आसुदे थानाय 35 40 इयार्स रो नरक बांग्ला स्क्रिप्ट बे Kokborok स्कूल टेक्स्ट बुक रो नरक नामै दं साबनि दागि बुंबाय गभर्नमेन्ट नि सिमिते कोनो दागि जाखरै जों RTI बो खलायगा RTI यो क्लियरली साका जे Kokborok बांग्लादेश सुइजाकनाय ना रोमान स्क्रिप्ट सुइजान आमते कोनो गभर्नमेन्ट नि सिमि दागि जामा करि साजामा करि आमते कोनो मेमोरेन्डाम इश्यू को खलायजामा करि गेजेर नुकि ए कोनो दागि जामा से करि हिनगाय कोनो डाइरेक्टिव को खलायजामा करि हिनगाय नंगले सु मत तामफ्रे बांग्ला स्क्रिप्ट बयसा बुंनायनि गथा जों जखन सुमखा आमते खाय कोनो उत्तर रिमालिया कोनथानि कोनो उत्तर पे कखाय आरो Chini Borok ni bisingo baksa tongo tai 10 ni bisingo maximum borok nayo je Kokborok ta basa thong
Dolsa borok nayo Kokborok ta buzato yasko sumi ta buzato bo hawono rodoi to o borok rok no Kokborok ni bagai washa Bangla script washa Devanagari script pokor sokor hai rok hini nei borok no confused kali rok okay boni thane busung message rena message busung no ni bising di khlai je Kwrwngwi kicha thaksin nijeni mani bohogo lathirnani abarok thaksin serarok nasingi tongla khatai okay abono jung khakao aro to jung Soba khanya nang ipang mang. roi klangka okay ini sabuka je kesang khlai isuni solution umna nungtu kesang khlai solution nungya ngakai ga ungnam tangma পরিষ্কার কর যে সামু যে Khwlainani নাংমানি কত কইলা এখন সবা কত নখনাই সবা কত নখনাই Joto tibra sarap tiyak tong tong. যত তিয়ার চুম কয় নাই ত্রিপুরা হানি যেত Kokborok সানাই রক যত তীব্রা সার মারক হারক চিনি বসাবতই রক শাক বসা যত ননো আন কইও নরক যত ন তিয়ার Tongdi বসকাগো সবা কত নাখাকে সবা কত নখলাই নাই যত ন ফাইল আছে আমরা